Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Shall we start? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, and very good morning to everyone. Okay. First of all, I would like to thank for all the participants, the sahabat-sahabat from the College University Islam Perlis, to all the doctors, tuan-tuan and puan-puan, for participating in this the first what you call event being organized by CTLTC for this year 2023. So for today we are doing the what we call the sharing session on the online tools for interactive activities in teaching and learning. With particular, we are focusing on the Mendeley, managing references effectively, which I believe we as academicians might heard about Mendeley itself, especially for those who are doing the what you call it, maybe the postgrad, PhD, masters, on how it become the what you call it, important tools for us to what we call it, to manage the references, the one that we put at the back, right, the citations and everything. And without wasting much time, before that, I would like to introduce to all the members, Dr. Tuan-Tuan and Puan-Puan, our, what we call it, special person, our invited speakers, all the way from the UiTM Perlis, Pulau Pinang. And of course, we do it online. Cik Paul, okay, before that, I just introduce some information about Encik Saiful Nizam, or we just simply call Encik Saiful, right? Yes. So Encik Saiful Nizam is a senior lecturer at the Department of Computer and Mathematical Sciences, College of Computing, Informatics and Media, University Technology Mara Cawangan, Pulau Pinang, right? Okay, Encik Saiful has been working with the what you call it, become the academician at the UiTM Penang since 2006. I think he might have a lot of nila. And then at the same time, he's also what you call it, conduct a lot of training, and I believe what I know from his CV here, he's a certified trainer registered with the HRBF. Okay, and then he's a part of the members as the Mendeley advisor. So we have the right, what you call it, person to talk about the Mendeley today. Okay, so without further delay, I would like to call upon our guest speaker, Encik Saiful Nizam. Okay, Encik Saiful, the what you call it, the session is yours lah. Okay, thank you very much. Okay, thank you Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya okey ya Zaki? Ke nak kuat sikit? Okay, sorry, clear. Okay. Clear. Saya nak tutup video, mute suara sendiri. Okay, good. So clear. thank you very much, especially for Cik Mozaki, the Director of Pusat Pengajaran and Teknologi Pembelajaran, CUT LSTC, College University Islam Perlis, and all our fellow lecturers from UIP as well. So first of all, I would like to thank you again for inviting me to share how we can use technology, software to help us doing our work, especially in academic work, efficiently. Okay, as you know, the way we doing research, the way we write our research, very different today. And as you know, there is a new tool today, very hot in the market. They call it ChatGPT. The new one is will help us doing our work, and especially there is some issue in terms of plagiarism, asking the other person to do our job. But that's another thing.
but our main goal in academic to do our work faster and efficiently. So if we do our work faster and efficiently, then we can get our result as soon as possible. Okay, so that's what is all about our talk. The main talk about the main topic that Cik Zaki has asked me to share with all of fellow lecturers from WIPS. Okay, so actually when we talk about online tools for interactive activity, there are a lot of tools that can help us doing our work faster in terms of preparing our teaching materials, in terms of preparing teaching videos, evaluating student, collaborative tool to help us teaching online effectively. And of course, another one is what we wish today, more on how to using a software to help us doing our references effectively. Okay, so now allow me to share my slide. Okay, by the way, Cik Saiful already shared the link in the chat room where you can get the slide as well for your own copy. Thank you. Okay, so topic today is online tools for interactive activities in teaching and learning. So I think our topic today, Mendeley, is more on learning. Okay, so it's not about teaching, but I'm sure there are a lot of topic we can do in the teaching later. I have a lot of thing to share with Cik Zaki lah later. Maybe next time we can share about how to create notes using PowerPoint, which will help a user or student, more interesting in our slide. And then, of course, using teaching online teaching tools to help our collaborative teaching. Make sure there is interaction between student and lecturer when we study, especially in virtual online. Okay, so our topic today is Mendeley, is managing references effectively. So before that, let me introduce myself again. Okay, my name is Muhammad Saiful Nizam bin Abu Bakar. I'm a senior lecturer at the Department of Computer and Mathematical Sciences, College of Computing, Informative and Media, UTM Johor Pulau Pinang. So I work here almost 15 years. Today should be my 16 years here. Okay, prior of my teaching, I also give training on multiple software, productivity software, Microsoft Word, PowerPoint, design and creativity, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, video, and then some of the document formatting system, Microsoft Word, LaTeX, and so on. So today my topic is more on about PowerPoint. Mendeley. Okay, before we start, let us revisit again. As an academician, I'm sure many academician, we have one of the tasks or our job is to writing a research paper and convert it into a journal, publication, and so on. So mainly there are two types of the challenges that we are facing. And the first one, of course, in terms of writing our content. So we have to read and then create our LR, and then from our research we should write our result, and we discuss about discussion about our result. So this is the challenges number one. So most of the time we already have a headache in terms of writing a good one, of course, to elaborate and then to make a point is more interesting or in research way. Okay, that's number one
for the challenges. And there is another challenges which is to convert into a writing. So there's another one more thing that you need to do after you write your content on the papers. So this number 2 is a formatting. So formatting, there are two type of the formatting. Number one, using Microsoft Word to format according to the journal. And if you do a thesis, you have to follow university's guideline or format or template. And number two, of course, we need to cite correctly. So either using a APA system, IEEE, Harvard, and a lot of style writing our references. So there is two things that we need to consider when we have two type of the when we write a thesis paper or research paper. So number one is okay because this is our nature job to read papers, to do research. But number two is one more headache. We need to think about how to do formatting. So this is what normally most of the academician, they are very tired of this thing. So we need to write accordingly based on journal that we are trying to publish. So as a document formatter, I see a lot of people having problem in terms of formatting. So the first one, of course, to follow the template provided by uh, journal or the research paper publication. And number two, to cite efficiently using the same or the systematic references system. Okay, so that's what we are going to do now. We discussed today number two, which is formatting references. So normally when I ask most of my colleagues and of course some of the academician how you do it formatting. So they especially references. So some of them they are typed manually. So means to type manually and then all manually lah. So text station manual and then write on the bibliography also manual. Number two, they're using a function inside of Microsoft Word, which is insert citation. But still, you have to type your content or your citation manually. Just in terms of automation, is quite good for the Microsoft Word. But if you want to make your life much more easier, so they should go number three. So using references manager, that will help us or to help us conduct or to manage our citation efficiently. So if you do any changes on your citation inside your text, so the software itself will take care in terms of editing or deleting your bibliography. So you doesn't have to do it manually. For papers, 1 or 5 page paper should be no problem because 5 papers, 5 page should be no problem. But what about 20 pages of the research paper, thesis, 100 pages? So your life is so miserable. Okay, so the first headache is to write your paper or your thesis. Number two, to think about citation and formatting. So if you want to make your life easier, you should use references manager in terms of doing citation. So it helps us, managing our citation. So if you delete or add your citation, automatically the bibliography section or the reference list section will update your research citation as well. And number two, of course, help us writing citation format systematically. Because I see a lot of my colleagues, they have a problem in terms of write type their citation. And some of them, they got rejected, not because of the thesis, because of the way they write their reference or the citation. So
Today, I would like to share with all of us. There is one software that helps us doing this work faster and of course efficient and systematically. So that's why we need to use a references manager. So references manager is a software designed for authors or the writers to build the library. Library means our citation, our references, our article, and there is organized, sort, and reference. When you write your papers atau your punya thesis, it should be more organized and you can find your punya citation faster. And when you insert citation inside your punya text, then automatically reference manager will create bibliography based on citation you are created in your punya text. Okay, that's the of a references manager. So the advantages of the reference manager, I can list three. Three the best one. Number one, of course, save your time, generate automatically your citation. Number two, follow the format, APA style, IEEE style, Harvard style. There are a lot of style, especially medical or dentist punya research paper. Okay, journal especially, they have their own style. So you have to think about how to write in correct format. Number two, easy to manage. So you doesn't have to write. You just have to put your references content in folder anymore, because from the software itself there is a folder management for all of you to sort and to put the correct paper inside respective folder. And if you want to find the articles or the research paper, then you can sort by years, author, and so on. And number three, the last one, prevent duplication. Duplication means repetition. For example, you already add citation for the topic 1, for example. So you add another citation in topic 3. So in reference list, there will be one. There will be no more duplicate. Okay, because if you do it manually, you might miss. You think that you are not done and not yet done. You add the same citation in your references list or bibliography. So when we using a software, it helps us to identify which citation already text already cite in our Microsoft Word atau in our research paper. That's the punya advantage. And of course, less headache because you doesn't have to think about if the paper is already insert in bibliography, already insert or not. So you just using a software, then the software will do the duplication check for you. Okay, so that's the advantages when we using software references manager. And in the market, there are a lot of references manager. I'm sure all of you maybe maybe heard one of them. The most popular, I think, is EndNote today. Long year ago, EndNote, but now today, I think Mendeley and EndNote share the same distribution in terms of using the software for references manager. Another, other than that, we have Zotero, we have JAREF, BitText, and RefWorks. So this, the software is work almost similar. So we put our software, our citation inside our library, and then we cite from Microsoft Word or document processing software. We can cite directly from this software. So this software acts as a plugin in our Microsoft Word, because the main job or the main task when we do it, when we write our article more on Microsoft Word. So Mendeley, EndNote, Zotero, JAREF, and RefWorks ni will be, we call it plugin. So combined together with Microsoft Word,
so we can do our references, our citation easier or systematically. Okay, so Mendeley, EndNote, Zotero, JabRef, BTeX, and ProQuest ataupun RefWorks. So okay, so that's why in our topic today, I will share more on Mendeley. Mendeley. So why Mendeley? Okay, so the first, this is a few advantages why Mendeley become a choice for some of the researcher. Number one, it's a free software. You doesn't have to pay license fee. For example, EndNote is a paid software. EndNote is paid software, but Mendeley is a free software. So free for 2 gig. 2 gig. So means if you register for free account, you will get 2 gig storage. 2 gig storage for movie very small because 2 gig you can only put 1 movie or 2 movie. 2 gig for MP3, okay, you can put 1,000 songs perhaps, but 2 gig for PDF paper, you can put 1,000 of research paper or the articles in your Mendeley software. So it should be enough. 2 gig is more than enough actually. If you talk about the content of the software, it's a cloud storage where all your articles or library will be stored online. So if anything happen to your computer, don't worry, because you can retrieve back all your research paper, all your articles by using a synchronization. Okay. Number 3, easy integrated with the most document processor. So if you're using Microsoft Word, LibreOffice, some of the another alternative software for Microsoft Office, it can easily integrated. Number 4, you can log in because it's a free. You doesn't have to install the software by using a license system. For example, EndNote, the software is license system. Mean if you install EndNote, you can use only at that PC. If you change your PC, you need to install and activate a new license. So the flexibility with using EndNote is quite low compared to Mendeley, because Mendeley you can install at different computer. And the last one, Mendeley is built-in PDF reader. So as well as we use as a citation manager, we can also use this software as a PDF reader where we read our PDF file, especially research paper or journal paper. Then we can make notes or any annotation on the file itself. Okay, so this is one bonus when we using a Mendeley. However, if you think that 2 gig is not good enough, or maybe small for you because you are very well-known researcher, you download a lot of research paper. One day you read 100 journal, and then you can opt to adding more storage. Okay, so as you can see here, if you think that 2 gig is too small, you can subscribe to 5 gig, 10 gig, or unlimited. But I can see some of the researcher they subscribe this package using their research paper or their grant, research grant. So, but the amount is not too high, just about 50 ringgit per month. If they can cover by their grant to buy the software. Okay, so I see most of my friends, especially doing PhD, masters. So 2 gig is good enough. Is enough. Doesn't have to add more storage because 2 gig you can store more than 4,000 research paper inside our Mendeley cloud storage. Okay, so now
we will start our what we call it demonstration. But if you want to follow, you can follow my step by step, one by one. Okay, okay, okay. So if you want to use Mendeley as your own reference manager, actually you need to do four things. Okay, this is we call it pre-installation, pre-configuration before you will start to use Mendeley. Okay, number one, if you doesn't have any account with Mendeley, so you need to register at www.mendeley.com. You go to mendeley.com. From the website, find a button create free account and follow instruction, put your email, your details, and create your account until finish. Okay, so this is Mendeley website. So create free account. Okay, put your email. Okay, put your given name, your family name, your password. Your password should be unique, a combination of a number, lowercase, uppercase, and one symbol to make your password strong. And after that, you click register. So after your registration successful, then you just okay, apa kacau sekejap sebab yeah, there is boleh. one question dalam kita punya chat room from Puan Nur Amni. Okay, Wan Amni. Okay. So is it okay for us No. to let's say macam to apa interrupt your no presentation problem, with the question everything during you your can presentation? interrupt anytime. So today we are So there's a question relaxed. from Miss Amni. Okay, Zaki, if I not notice the question from chat, please remind me because Okay, I'm alright. I'm focusing on my screen. Okay, so the question I from know. Noami. Okay, what is the difference between Mendeley Desktop and Mendeley Reference Manager? Okay, good question. Okay, before this, Mendeley they using Mendeley Desktop. Okay, Mendeley Desktop. So Mendeley Desktop is similar with the Mendeley Reference Manager. Mendeley Desktop is an old version of software. Okay, as you can see here, the version of the Mendeley Desktop is the 1.19.8. So since this is the latest version, but start from 2022, Mendeley have changed this software, Mendeley Desktop, into another new software. We call it Mendeley Reference Manager. So if you use Mendeley Desktop or Mendeley Reference Manager, they are almost the same. It's just the matter of the type of the software itself. But Mendeley, the latest one is Mendeley Reference Manager. Dia punya differences, first, interface. So if you see Mendeley Desktop, the interface like this. It's more on old interface. Okay, because this is developed since 2008, the software. So you can see all the icon, all the system is more on the old interface. Okay, but since 2022, they have introduced a new one. They call it Reference Manager, Mendeley Reference Manager, and the color quite red compared to Desktop Manager, Mendeley Desktop, more on maroon. Just they change the color. Okay, so this is Mendeley Reference Manager. So when you log into Reference Manager, Mendeley Reference Manager, the interface almost the same with the Mendeley Desktop. It's just the matter of they create new interface. The function almost the same. So if you want to install, I suggest the latest one, Mendeley Reference Manager. Personally, I have used Mendeley Desktop
since 2008, but I try to change to reference manager, but there is not much difference between both two. So if you like to use the latest one, you can proceed. And if you want to still maintain using Mendeley desktop, then also you can you can continue using that one. Okay, so that's our my explanation about two things about Mendeley desktop and Mendeley reference manager. It's just the matter of new software. We call it new software. New software. Okay. Interface also quite new and more let's say interesting compared to the old Mendeley desktop. Okay, so hopefully my explanation can answer the question. Now we are to registration. So as usual, create the account, and after success, you need to log in. Okay, so log in. If you successful create your free account, then you can sign in. Put your email and your password. Okay, so that's step number one. You need to register your account. Okay, number two. Number two, you need to install the software yourself, which is Mendeley Reference Manager. So this is the one that has in the question before. Download Reference Manager. So where to download Reference Manager? So you can go to the same website. Go on the bottom, on your bottom website Mendeley. See the section downloads and click Reference Manager. Click Reference Manager here and download now. Okay, if you using Mac or Linux, so you can change the download section or to Mac or for the Linux. Okay, so click download now for Windows and then download the installer. Okay, after finish download the installer, double click on the installer and follow on-screen instruction until finish. So I go to my download folder, double click this installer. So install. And finish. So last you click run Mendeley Reference Manager. Okay, once finish download and install, open Mendeley Reference Manager and log in with the email and password that we already registered before.
Okay, now you successfully log in to Mendeley Reference Manager. So this is the interface. You have the menu on the left hand side. This is where all your references will put here. And this is the functional button for search, filter, and for us to find our papers using the control panel on the left hand side. Okay, so finish on the step or the second step. Okay, install Mendeley Reference Manager. So if you have two PC, you can install the same software on the another PC. It's just a matter of you have to log in using the account that we already registered in the Mendeley. How Mendeley keep each of the computer to up to date each other by using synchronization. So kalau you tengok dekat Mendeley Reference Manager ni, ada button sync dekat our name here. Ada button sync. So you right click on the sync button and the other computer that you install Mendeley Reference Manager also will have this the same what we call it the update version ataupun the update paper that we already put in our Mendeley library. So library is more on our folder where all our paper will be put here. Library, our collection of paper. Okay, easy to talk, okay, to describe. Okay, so if you have any problem on the way to install Mendeley Reference Manager, you can ask on the chat. So I guess this is very easy. Install and then log in to your Mendeley Reference Manager. Okay, number three. After we install Mendeley Reference Manager, now we want to install another new, we call it new, kita panggil dia, apa dipanggil? Okay, dipanggil extension. Okay, extension. So Mendeley Web Importer. Why we need to install Mendeley Web Importer? Because most of the time when we find our research paper, especially from online journal or online database, we will find from the internet as well with the web browser. So from the web browser, you can directly import the paper inside our Mendeley. So this is the features will help us to do the importer very easy. Okay, so go to Mendeley Reference Manager, the one that we have installed before. Go to menu tools. Go to menu tools. So click install Mendeley Web Importer. So click install Mendeley Web Importer. Okay, depend on your computer. If your computer default web browser for your computer is Chrome, it will open with the Chrome. If you default browser for your computer is Microsoft Edge, then it will open with your default Microsoft Edge. However, you can install on the both, we call it both web browser. It doesn't make any problem. Okay, so this is Microsoft Edge. Microsoft Edge. So if you if the website Mendeley detect you open with the Microsoft Edge, we will get this button, get web importer for Edge. But if you want to install in Chrome as well, so you just copy the address, this address,
Itu dia ni. Okay, ni web portal ni, copy this address, go to your Mendeley website in Microsoft Chrome, in Chrome, paste the address, and then you will see get web importer for Chrome. Otherwise, you can also find from this, from the download section, click web importer. You can install from website itself from this button, web importer, or you can install from your Mendeley reference manager ni. Jadi dekat menu tools, dekat menu tools, install web importer. So depend, if you using Chrome, then you will open with the Chrome. Okay, ini web importer. So click get web importer for Chrome. So in this case, I'm using Chrome. So get web importer for Chrome. So they will ask a permission because I already add Mendeley web importer ni inside my Chrome. That's why they use it. They put remove from Chrome. But if you install the first time, they will ask the word add to Chrome. So click add to Chrome, and then they will ask the permission. You want to add web portal, and click add extension. Okay, and suddenly the web importer will be add into our web browser punya extension. So you can find here. You click here, then you can find Mendeley web importer. So to make your web plugin ni appear dalam kita punya Microsoft Google Chrome, you boleh plugin kan dia. So plugin kita boleh pin kan dia. You boleh pin. So click on the pin. So it will visible. Okay. To make Mendeley web importer plugin ni visible, you boleh pin kan dia. Dia akan nampak lah kat sini. Same apply if using Microsoft Edge. So get a web portal for Edge, and then tekan install lah. Tekan get. Tekan get. And then tekan add extension. And suddenly it will appear dalam you punya Microsoft Edge punya web punya plugin lah. Jadi you akan nampak kat sini. So kalau tak nampak, you klik dekat extension, you akan nampak. Okay. So depend on your preference. Kalau you pakai Edge pun boleh, you pakai Google Chrome pun boleh, and if you using Firefox pun also the same things. Tapi rasa majoriti pakai Chrome kot di sini. Mungkin di Chrome pakai Edge kot sebab pakai Microsoft Teams kan. Sama je. Okay. Ya. Kalau run dekat Google selalunya pakai Chrome lah, tapi kalau macam nak buka Teams semua tu majoriti dekat dekat Edge lah untuk dia punya recording semua kan. Okay. So depend lah which one yang you selalu pakai untuk you buat sync dekat web tu, you install dekat tu lah. Kalau Chrome, you install kat Chrome. Kalau Edge, you install kat Edge. Firefox pun benda yang sama lah. So my suggestion kalau nak lebih friendly, Google Chrome lah. Dia friendly ya. Okay. So lepas add to Chrome, kalau Edge, you boleh get. So lepas tu you boleh nampak lah extension tu. And kalau you nak bagi visible, you boleh pinkan dia. Jadi you akan nampak lah dekat tepi kita punya web browser punya address. Okay, now kita nak test. Now you want to test web importer yang kita install tu function or not. So kita paling mudah nak test, kita test dengan Google Chrome lah, Google Scholar. Now pilihlah kalau you pakai you pakai Chrome, jadi type Google Scholar. Jadi kita nak test dulu lah, kita nak test dulu. Dia buka Google Scholar, type lah any subject ataupun any research punya topik. Jadi akan keluar lah macam result kan.
So if you want to import, for example lah, I want to import this book masuk dalam my Mendeley, jadi saya tak perlulah save and so on. So saya klik saja dekat Mendeley Web Importer ni. Dia tekan Mendeley Web Importer ni. Make sure after that dia akan minta kita sign in lah. Mana ambil masa sikit. Okay, jadi saya dah sign in lah. So after sign in, you akan notice Mendeley Web Importer akan auto feed all the research punya result ni masuk dalam Web Importer ni. Okay, dan dia akan keluar macam ni. Jadi lambat sikit lah, saya tak sure berapa lambat. So dia akan keluar macam ni. So dia akan detect from Web Importer punya searching ni, dia detect ada 10 references. Betul lah. Kalau Google Scholar memanglah satu page will be 10 result ataupun 10 references dia akan detect. So yang mana yang you nak, you tick saja. Yang you tak nak, you tak tick lah. Di tick dan tekan insert. Jadi automatically benda yang you nak cite ni automatically will be imported to our Mendeley punya library. So dia macam automation. User have to save masuk dalam Mendeley 2-3 step. It doesn't it takes much time. Jadi instead of save kita punya references ni, kita boleh directly import masuk dalam kita punya Mendeley. Okay, menggunakan this button lah, Mendeley Web Importer. Okay, that's dia punya function yang I think is very good because most of the time bila kita buat literature review, kita banyak tengok paper kan. Then kita nak cite paper ni, then we go on the website or daripada Scholar ataupun online database, you boleh tekan button tu dan boleh directly import masuk dalam our Mendeley punya collection. Mendeley punya collection. Saiful, sorry. Okay. Just now you show about how you are going to import from like Google Scholar lah kan. That means article is resided on the internet lah itself in the browser. Yeah. So what if we have the article in our own desktop macam kita punya PC sendiri, folder-folder kita kan? Okay, yang tu dekat ni dekat sini. Dekat sini. Dekat build depan lagi. Library. Okay, depan. Yang ni nak tunjuk button ni punya function. Web Importer punya function macam mana dia punya function. Dia lebih kepada directly import daripada website. Itu one of the thing that very special about Mendeley. I think EndNote pun tak ada benda ni. So Mendeley very special, dia ada what we call it extension yang allow us to import database directly masuk dalam our collection dalam Mendeley tu. Okay, so itu yang powernya Mendeley ni Mendeley, very easy to use. Okay. So and the last one baru kita akan buat plugin masuk dalam Microsoft Word. Because main activity when you write a research paper is on Microsoft Word. So Mendeley ni lebih kepada support ataupun extension plugin untuk help us take our citation masuk dalam Microsoft Word. So now number 2, the last one benda yang you kena buat sebelum nak guna Mendeley ni, you kena install Word plugin. So first tutup dulu. If you have active Microsoft Word, you kena tutup dulu. And then from Mendeley Research Manager ni, tekan button Tools, pilih Install Mendeley Site for Microsoft Word. Dekat menu Tools, Install Mendeley Site for Microsoft Word. So automatically, dia akan connect lah dengan kita punya ni, Microsoft ni, dan you tekan Get It Now. So dia akan ambil masa lah, dia beritahu taking you to Microsoft 365 dan dia akan keluar macam ni lah kalau you success. Okay, kalau pakai Chrome dia keluar tak macam yang tadi juga? Saya tak pernah share dekat Chrome lah.
Sebab saya tak buat lagi lah. Kalau Tak apa. ni ikan internet dia. Sebab dia will connect to our Microsoft Word lah. Dia akan auto detect lah dengan our Microsoft Word. So kalau we have Microsoft Word, automatically benda tu akan masuk lah. Akan masuk dan you boleh tengok lah dia keluar benda ni. Add in lah, dia akan keluar add in because this is Microsoft Word punya produk, jadi dia akan keluar dekat Microsoft Word punya website lah. So kita tekan saja get, so automatically dia akan beritahu macam mana nak buat benda ni. So kita tekan saja open in Word. Jadi dia add in lah, dia panggil add in lah. So open in Microsoft Word, tekan open. So dia akan keluar benda ni lah. Means kalau keluar benda ni, dia dah successfully install our Mendeley punya plugin lah, dipanggil Mendeley site. Dekat mana nak cari benda tu? Dekat file references. Kalau you klik dekat references, kalau you nampak saja ada Mendeley site dekat hujung kanan ni, means that you are successful install dia punya plugin tu. For those yang pernah pakai Microsoft desktop, dia dekat sini ada tambah Site-O-Matic. Okay, kalau yang pakai Microsoft Reference Manager ni, dia akan keluar kat sini, Mendeley site. Okay, macam yang tadi ada tanya kan, kalau pakai Mendeley desktop, where is dia punya plugin dia dekat sini. Ini saya disablekan lah, sebab today I will talk more on Mendeley Reference Manager. Jadi tekan references, you akan nampak kat sini. Inilah kat sini, belah kanan ni ya. So kalau you successful, benda ni ada dalam you punya Microsoft Word, so means you berjaya lah. Okay, ada benda ni dan berjaya connected dengan Microsoft Mendeley punya software. Jadi kita akan gunakan benda ni, you tekan get started. Get started and then yes. Ada minta ulang di bahagian Microsoft Word tadi. Okay. Ya. Saya tutup dulu lah. Close all my Microsoft Word. Tak takut dia bertindih nanti. Okay. Okay, if you want to install Microsoft Word punya plugin kan, pergi dekat menu Mendeley Reference Manager, software dia tu, tekan dekat Tools, ambil and install Mendeley site for Microsoft Word. Tekan yang tu. Kalau dekat Chrome, dia buka macam mana? Sama juga. So dia akan keluar macam ni. Dapat macam ni? Belum lagi, line slow. Okay, dah take your time. Okay, baik. So kalau you klik dekat tools install Mendeley punya site ni, you akan dibawa ke website sini. So tak kisahlah you pakai Chrome ke ataupun Edge, tu dia akan bawa ke sini. From here you tekan get it now. Tekan bila get it now. Bila dapat Mendeley site tu, kita tekan get it now ke apa? Get it now. Bila dia keluar macam ni kan, untuk installation lah. Yeah. Sebab this is Microsoft Word ni produk Microsoft. Jadi kita kena minta kebenaran Microsoft Word lah. But this is add-on. Dapat add-in kan. Jadi dia kena minta kebenaran. So, tekan get it now. Okay, so yang ni kalau kita ada langgan Microsoft Word ataupun account Microsoft from our institution. Jadi you kena masukkan lah. Sebab dia akan detect kita punya license Microsoft tu. Okay, Zaki, apa Kuit pakai ni 365 Itulah. Apa kata individu punya account. Oh, individu account kena sign in lah for free account. Itulah. Lepas tu account tu pun yang tak tahu individu tu mostly I'm not sure lah dia punya license or not license. Tapi memang to use this, of course we need to use the proper license punya word ni kan.
kena gunakan word yang legal lah. Yang genuine lah kan. Yang genuine punya account. Ataupun kalau tak boleh sign in free account, tak ada masalah. Sebab benda ni free. Jadi you need only account yang sah lah dengan Microsoft punya account. Kalau tak boleh login, tak boleh sign in, means you kena buat yang baru lah. Kalau siapa-siapa yang pernah ada Microsoft account, boleh masukkan kat sini dan tekan sign in. Alright. Macam saya di UiTM memang ada langganan kan. Ada langganan daripada Microsoft 365. Saya pun kalau kita tak ada organisation punya license, maknanya kita masuk sign in free ni, sign in free account Gmail account Gmail personal pun boleh, sebab dia bukan nak beli license, dia lebih kepada nak install software, nak install Mendeley site saja. Baik. Dia tak ada kena-mengena dengan license of itu Jadi pada ni lah, ni app source ni. Okay, thank you Dr. Shah. For information, Dr. Shah is what you call it, key person lah for our research punya at Liquid Apes here. Terima kasih. So try login try account sendiri tengok. Saya tak pernah try lah, sebenarnya saya login terus masuk ke account UiTM je. Oh tak boleh lah. So we have to register for sign up the Microsoft meeting. The Microsoft ni dia kira sikit of course lah in terms of licensing semua ni. Dia licensing. They used to have a lot of ni lah counterfeit punya produk kan. So not counterfeit lah, ramai pakai tanpa license. Kalau kita dah pernah login dalam kita punya Microsoft 365, dia auto detect dan terus dia boleh masuk dalam Microsoft Word kita. Okay. So after that, bila dia keluar macam ni, means kita dah berjaya install. So kita open saja Microsoft Word. And dekat mana kita nak cari menu site Mendeley tu, dia dekat menu references. Dekat menu references. Dekat ujung kanan so kalau ada benda ni, means success lah. Okay, so reference tab dekat sini dekat penjuru kanan ni. So klik saja Mendeley site dan dia akan keluar macam ni lah. Okay, dia akan keluar benda ni, get started ni, and then kita sign in lah. Sign in dengan account yang kita daftar tadi Okay, so this is dia punya plugin lah kat belah kanan So far saya tak bubuh apa-apa lagi. So there is no more paper ataupun no more references. That's why dia keluar macam ni lah, kosong. But after kita dah masukkan dalam kita punya library nanti, akan keluar lah all the papers yang kita dah masukkan dalam kita punya manager tadi Ini yang tadi ada keluar macam ni. Okay, so kalau you nampak ada keluar macam ni means kita dah connect lah dengan our Mendeley Jadi from Mendeley dia boleh directly site terus lah daripada kita punya software tu. Okay, so dia punya penyelesaian dia lah. Penyelesaian dia kalau let's say kita tak ada account Mendeley account Microsoft tu. Okay, account Microsoft ni kita tak ada. So option dia you kena install yang ni lah, yang lama punya. Yang ada orang tanya tadi kan, reference Mendeley Desktop. You kena install Mendeley Desktop. So Mendeley Desktop ni dia pun ada juga tu install Word plugin. Ini versi lama lah, saya panggil dia versi lama.
yang reference manager tu yang versi baru. Versi baru ni dia track kita kat situ lah. Dia apa? Dia track kita dekat licensing tadi tu. Kita kena install our Microsoft Word punya license account tu. Dia track kita kat situ. However, kalau kita tak ada account Microsoft Office yang sah, kita boleh gunakan ni Mendeley Desktop mah. So install Word plugin ni. Kita kena tutup dulu. So tekan OK. Jadi kita bila buka saja Microsoft Word, dia ada kat sini. Ni. So kalau you pakai Microsoft Mendeley Desktop, dia ada kat sini. Ni Mendeley Site-O-Matic ni. Kalau you install menggunakan Microsoft Reference Manager, dia dekat belah kanan ni, Mendeley Site. Tapi saya prefer yang ni lah, Mendeley Site ni. So Mendeley Site ni dia directly dalam kita punya Office. Kalau yang ni dia kena pergi ke desktop. Okay. Untuk hari ni saya tak share lah yang desktop ni. Sebab masa tak cukup kan. Saya lebih pada yang the latest one lah. Okay. So this is what we need to do lepas kita install Word plugin. Jadi bila dah settle 4 benda ni, habislah. So settle lah kita punya configuration lah. Configuration ni. Ni 4 benda ni ya. Jadi after you have install reference manager, web reference manager, you dah install web importer, and the last one you install dia punya plugin ni. Jadi you dah ready untuk using software ni lah untuk buat citation and so on lah. Okay. So kita nak tengok, saya bagi option lah. Katakanlah kita tak berjaya buat yang tadi kan. Tak berjaya buat yang ni plugin Microsoft Site tadi ni. So alternatif dia you boleh install Microsoft, you boleh install ni Mendeley Desktop ni. Okay, cara dia kita buka Google. So type saja Mendeley Desktop. Okay, klik yang ni. Carilah. Saya bagi link nanti ya. So dia dah tak bagi dah. Ada lagi ya. Begini. So you boleh install Mendeley Desktop. Mendeley Desktop ni yang saya cakap tadi, dia old punya interface. Function sama, old interface. Mendeley Reference Manager, new interface, software barulah. Sebab tu version dia dipanggil 2.0 something. Mendeley Desktop ni dia punya version dia 1 point something. So kalau you nak try, you tak boleh install tadi yang yang Microsoft Word tadi kan, yang you tak boleh install Mendeley Site ni, alternatif dia you boleh install Mendeley Desktop. Proses dia sama dia. First download dulu dia punya software. Ni Allah, dia tak boleh lah dia suruh download yang ni juga. Okay, kita kena cari yang lama juga. Dia paksa kita install yang baru. Jadi kita kena cari yang lama. Okay. Yang ni lah, kita boleh install yang ni ya. Okay, ni download yang ni lah. Desktop 1.19.5. Install lah, install yang ni. Lepas tu install macam biasa. Lepas install macam biasa, login macam biasa. Okay, login macam biasa. Because macam dia beritahu dalam ni, Mendeley Desktop ni dia tak bagi dah untuk kita install sebab dia adalah older version. Start pada 2022 dia dah keluar dah new version yang dipanggil Mendeley Reference Manager. Function dia sama saja. Cuma yang baru ni dia ada kekangan lah, kena ada license lah dengan Microsoft Word yang kita pakai tu. Kalau kita tak ada masalah tu, kita pakai yang lama pun tak apa. Okay, benda ni berfungsi macam biasa. So lepas you install, you akan dapat macam ni lah. Mendeley Desktop lah macam ni. You kena sign in macam biasa lah. Okay, dia akan keluar macam ni untuk Mendeley Desktop. Masukkan email yang kita register tadi.
dan tekanlah sign in. So dia akan keluar benda yang sama juga, cuma dalam software yang lama, version 1 version 1. Okay, so kalau yang you nak install yang plugin tadi, you pergi dekat tools lah, install buat plugin ni. Dia akan jumpa dekat sini lah. Ni sini. Okay, kalau yang version baru, Microsoft Site. Kalau yang version lama, Mendeley Desktop, dia dekat Mendeley Site-O-Matic. Okay, jadi dia ada dua option lah. Yang mana satu pun sama je pakai. Dua-dua function untuk kita buat citation. Okay, so any question so far? Untuk step yang pertama lah, untuk registration dengan one time setup untuk Mendeley Desktop ataupun Mendeley Reference Manager, I think no problem lah kan, tak susah pun, software dia pun simple je. Saiful, Ya. Once kita dah download Mendeley References Manager new version yang bukan desktop, kita nak back to download yang kita sudah download yang baru. Bila nak download yang version lama, memang tak boleh dah. Boleh install. Di mana yang dia memang dibenarkan ke? Boleh install. You can install both software dalam komputer. Sebab dalam komputer pun dua software ada. Mendeley Desktop pun ada. Dia tak ada clash apa-apa, cik. Dia tak ada clash. Memang two different set of software. Okay. Minta nak back to Mendeley Desktop tadi, dia kena proses dia tadi dia tak benar. Dia cuba ni kan saya bagi link ni kan. Saya bagi link ni. Link bagi di mana di chat. dalam ni. Dalam ruangan chat. Okay, baik. Dia ada ni kan, dia ada Mendeley Desktop ni, sebab yang ni dia tak support dah, sebab version baru semua 2.0 something. Yang lama ni masih lagi dikekalkan untuk orang yang lama menggunakan benda ni lah. Cuma dari segi update tu dia tak ada dah. Kalau kita nak tukar nanti bolehlah. Once you dah settle dekat problem Microsoft Word, Microsoft Office punya license tadi, kita dah settle, jadi kita boleh tukar kepada Microsoft Mendeley software tu, Mendeley Reference Manager tu, kita boleh tukar dah. Ini untuk temporary lah, for those yang tak boleh linkkan Office dengan site tadi tu. Yang mana yang tak boleh buat Mendeley site ni, saya saja pakai ni dulu lah. Once kita dah dapat license yang boleh integrate, then dia boleh tukar kepada Mendeley site ni. So the function for both Mendeley site and Mendeley desktop same lah, cuma the versions currently Mendeley on the ni lah for support for the Mendeley site. Cuma waktu you write your paper, bila you buat citation tu, kalau pakai Mendeley Site-O-Matic ni untuk desktop ni, pakai ni saja. Jangan campur yang ni sekejap yang ni, tak boleh lah. Sebab nanti dia ada konflik lah. Okay. Kalau kita buat citation, pakai yang Site-O-Matic ni, pakai Site-O-Matic je semua. Kalau kita pakai site ni, Mendeley site, pakai yang ni semua. Jangan campur-campur. Sebab nanti dia punya coding tak sama kan. Dia ada dua sistem pula untuk kita punya reference manager ni. So kalau siapa yang tak boleh dapat Mendeley site, stay lah pakai Mendeley Site-O-Matic ni. Tapi siapa yang dah berjaya Mendeley site, tak payahlah install benda ni. Concentrate saja dengan Mendeley site. Saya ni bagi option untuk yang mana yang problem tadilah, yang kita tak boleh login masuk dalam Microsoft tadi. Itu problem yang tu kita kena solve dulu lah. Ada license dulu. Cik Saiful, kalau sekiranya kita pergi di Microsoft, Microsoft Word, jadi tak ada Mendeley punya, kita tak boleh nak site daripada tak boleh. Dia kena ada plugin ni, either Site-O-Matic ataupun Mendeley site, baru kita boleh link dengan kita punya software Mendeley tu. Sekiranya kita nak
pergi di Microsoft Word nak cari kat situ. Di situ ada kaedah tak untuk nak linkkan dengan Mendeley Okey, di kalau Microsoft Word. kalau kita pakai Mendeley Reference Manager tadi, Mendeley Desktop. Kalau kita pakai Mendeley Desktop, kita tekan tools, kita install. Tekan tools, kita install Word plugin ni. Ni kalau kita pakai versi lama lah. Kalau kita pakai yang versi baru, Mendeley Reference Manager, dia pun sama juga. Dia dekat menu tools. Ni, install Mendeley site for Microsoft Word. Sama saja. Cuma kalau yang Mendeley ni, yang Mendeley Desktop ni, dia tak perlu verification apa kan. Terus install. Terus dia beritahu dah install. Automatic install. Tapi kalau kita pakai versi yang baru, dia suruh kita masuk dalam Microsoft App Source ni dulu. Kita kena get dulu. Baru dia connect dengan kita punya account Microsoft 365, baru kita boleh proceed install. So kena tapih dululah dekat Office Store ni. So I think most of us here include maybe we stick to the Mendeley desktop lagi ke rasanya. Okay. So kalau kena ada license dulu lah kat sini, baru kita boleh dapatkan Mendeley site ni. Sebab dia akan buat tapisan kita punya software dulu. Kalau tak ada, memang kita kena buat yang ni dulu. Yang paling mudah yang ni lah. Mendeley desktop lah. Terus install je. Terus install, buka Word, terus dapat. Terus dapat benda ni. Ni dia ada kat sini, references, dia ada kat sini. Okay. Tapi saya punya demo today more on Mendeley site ni. Tak apalah, saya campur-campur lah. Okay. Tak apa. Cara sebab dia function sama kan, cuma tu lah. Function sama. For the first time punya installation lah. Okay. So, settle lah. Sometimes benda ni kena hands on practice baru dia sekarang dia dengar nampak macam faham lagi lah. So kena choose lah satu yang mana yang kita nak pakai. Kalau kita stay dengan Mendeley Desktop, stay je dengan Mendeley Desktop. Kalau kita nak gunakan dia yang baru, pakai je yang baru. Tak ada masalah. Dua-dua tu doesn't make any much different. Dua-dua tu function untuk buat citation and generate references punya list tu. Okay, so jadi settle lah kita punya step yang number 1 ataupun first kita punya task, kita kena install 3 benda ni lah. Okay, so bila dah okay, baru kita boleh build our library lah. Means find our references yang kita nak masukkan tu. Okay, so how to add article to library? Yang ni benda yang sama. You boleh pakai, siapa yang pakai Mendeley Desktop boleh guna Mendeley Desktop. Siapa yang pakai Mendeley Reference Manager boleh guna benda yang sama. Okay, jadi sekarang kena decide. You nak pakai yang mana satu. Jangan campur-campur. Kalau tidak nanti keliru. Kalau yang guna desktop. So everyone, which one we want Cik Saiful to guide us? Using desktop or the Mendeley site? Desktop dengan Reference Manager. Saya lebih prefer desktop. Desktop Desktop saya pun rasa pergi for desktop ke. Saya majority akan ada problem dengan tu Microsoft Reference tu especially. Betul. Nanti bila nak buat citation tu tak boleh. Dia tak ada plugin tu. Okay. Boleh kan Cik Saiful proceed dengan desktopnya lah. Desktop Alright. So once kita dah install desktop ataupun reference manager tu, jadi kita nak kena masuklah artikel tu dalam our library kan. Okay, there is ada 4 teknik ataupun 4 ways how you want to add articles, your punya reference yang kita nak read tu masuk dalam our library. So kita go dekat yang the first one, iaitu add secara from file tadi lah, yang macam Zaki tanya tadi. File tu dah ada dalam kita punya komputer, file PDF yang research paper yang kita download tu, dan kita nak masuk dalam kita punya library kita punya Mendeley. So cara dia first, kalau kita gunakan Mendeley Reference Manager lah, jadi kita gunakan Reference Manager, kita akan tekan add new file from our computer. Okay, yang ni kalau yang gunakan Reference Manager lah.
file from computer. For those yang guna tadi hilang lah, saya delete. Desktop, Okay. just call it desktop. Desktop. Okay. So yang mana gunakan Mendeley desktop, cara dia pun sama saja. So tekan sini saja, add file. Jadi tekan add file, browse lah location di mana kita nak ambil file tu. Jadi saya share lah file tu dekat ruangan chat. Maybe siapa-siapa boleh gunakan file ni lah. Ini sample file lah. Saya share ni sample file. Saya share 3 file lah. Okay. Kalau you have your own PDF file untuk research you punya research paper, boleh masukkan lah file tu. Ini saya bagi 3 sampel lah untuk kita try masuk lah dalam our ni Mendeley ni ya. Okay. So kalau you pakai Mendeley desktop lah, majority pakai Mendeley desktop, saya tunjuk. Go to menu add, tekan add file, penjuru kanan ni ya. Lepas tu browse lah location kita punya file PDF tadi. Jadi saya cari ni, ditekan. Kalau you nak select more than one, you boleh tekan button control lah ataupun shift untuk select more than one file lah. Ini macam biasalah. Okay, tekan button control untuk pilih file yang kita nak tu and then click. Jadi kita boleh select different file yang kita nak masukkan inside our library. So saya ambil 3 lah. Ini design survival dengan the effect of matrix stiffness ni kan. Jadi tekan open. So automatically kita punya file ni akan masuk dalam kita punya library. Sinilah. Okay, dia akan duduk dekat all document lah. Okay, yang mana yang gunakan reference manager, macam saya cakap tadi, benda yang sama, interface saja berlainan kan. Jadi tekan add new, tekan file from computer, cari benda yang sama juga. Kita cari file yang tadi juga. Kita boleh masukkan juga. Jadi dia akan duduk kat sini jugalah. Jadi dia akan load lah masuk dalam kita punya sini ya. Dia keluar macam ni. Okay, jadi simple je kan. Add macam biasa saja. Okay, make sure you have to download first lah you punya PDF file tu daripada journal ke, daripada mana-mana sumber lah. Paper tu PDF file, seluruhnya PDF lah. Okay, ada satu lagi teknik yang ni kita panggil shortcut lah ataupun lebih robust. Kita guna teknik drag and drop. Ini tak perlu gunakan button ni lah, button add file tak perlu. So yang ni kita boleh put side by side. Contohnya saya put ni ya. Ini saya punya media desktop and then saya punya folder. You boleh put punya folder tu side by side. Ini saya susun sebelah-sebelah lah. Okay. Jadi saya susun sebelah kanan folder, sebelah kanan Mendeley desktop, sebelah kiri saya punya folder. Jadi klik saja mana-mana paper yang saya nak, drag dan drop. Drag dan drop saja. So cara ni lebih laju lah compare to pergi ke through menu add file apa semua kan. Okay, so you can choose this style kalau you dapat lah drag and drop lah. I think kita dah familiar kan dengan add and drop ni. Okay, susun sebelah-sebelah, klik, tarik dan lepaskan. Same apply untuk reference manager. Susun sebelah-sebelah, klik paper yang kita nak masukkan tu, drag masuk dalam folder add all reference tu. Okay, itu yang cara paling mudah lah untuk you add file lah. So file Word tu boleh, tapi bila dia masuk dalam Word tu dia tak boleh detect nama author, nama
all the details about kita punya paper lah. Dia tak keluar. Sebab PDF ni when you download from online database, sebenarnya dia akan masukkan siap-siap dia punya metadata lah. Metadata means dia punya property of kita punya PDF tu dia dah ada siap-siap. Nama penulis, jurnal, tahun, pokok surat semua dia dah ada siap-siap dah. Jadi tak perlu kita masukkan secara manual. Tapi kalau you nak masukkan file Word boleh. Cuma maybe dia tak keluar lah. Author tak keluar, title tak keluar, year tak keluar, semua tak keluar. You need to add manually. Okay, ini saya talk about paper yang kita download daripada online database. Selalunya paper yang you download from online database, they will have their own metadata lah. Metadata ni maklumat-maklumat pasal paper tu. So bila kita masuk dalam referral manager, dia auto detect. Jadi tak perlulah kita key in. Okay, itu kalau kita ada file yang kita download daripada sumber-sumber lain lah, especially online database lah, online journal or online database. Okay, so itu teknik yang pertama lah, kita panggil directly add file daripada our local computer, local file lah. Okay, cara yang kedua, ni kita pakai web importer. Web importer means kita malas nak download file tu, you can directly import daripada kita punya web importer. So, cara you kena pergi ke website lah, mana-mana website, paling mudah Google Scholar lah. Okay, Google Scholar, kita pergi ke Google Scholar. Okay, ni contohlah satu paper yang saya download. Saya type saya punya keyword lah ataupun topik yang saya nak cari. And then keluar result, boleh tekan ini ya, Mendeley Web Importer. Jadi tekan yang tu, dia akan keluar benda ni. Okay, dia akan keluar benda ni. Jadi kita tunggu sekejap lah. Tunggu sekejap. Dia tengah buat fetching lah. Dia tengah buat fetch kita punya research tu. Okay, so yang mana yang kita minat ataupun yang mana yang related dengan kita punya paper yang kita nak download tu, yang kita nak cite tu kita tick saja. Contoh saya tick kan. Jadi saya dah tick 3 ni. Cik Saiful. Ya. Okay, like on the web ni sebab you can see it kan dia tulis keluar PDF not found semua tu. PDF not found maksud dia tak ada file PDF. Maksud dia ada metadata je. Oh. Kalau ada PDF dia allow untuk kita download PDF terus. Yang ni applicable untuk macam artikel-artikel yang berbayar lah. Ya, betul. Kalau setengah online database dia bagi download PDF. Setengah online database dia tak bagi download PDF. Jadi dia allow kita ambil data saja. Oh. Data tu that's mean the title and the new. Ya, dia punya metadata lah. Nama paper, penulis, nama jurnal, muka surat berapa, dia ambil metadata. Tapi PDF tak boleh download. Alright. Okay. Kalau ada PDF, ni sedia macam ni kan. Kita boleh tick dan dia akan masuk automatically paper tu. Dia import sekali paper tu. PDF not found mean tiada file PDF. Kalau yang ada view PDF ni maksud dia bila kita add, dia akan masuk sekali file PDF tu. Saya pun nak tanya. Ya. Yang Mendeley Web Importer ni dia extension lah. Dia extension pada website lah. Google Chrome lah. Kalau Safari boleh ke? Safari boleh, saya rasa boleh. Dia still as ni lah, as an extension lah. Extension juga. Extension juga. Okay, thank you. So kita tick lah yang mana yang kita nak. Contohnya saya ambil 3-4 ni kan. Efficient, performance, efficient ni. So lepas saya nak, saya tekan add. Saya tekan add lah. Tekan add. So bila tekan add, apa yang web importer ni buat ialah dia hantar data ni, yang kita tick ni dia akan hantar ke kita punya Mendeley desktop
ataupun Mendeley punya storage, online storage lah, account kita tu. Dia akan hantar ke situ, ke account ni lah, ke account yang saya register ni lah, nizam@gmail.com ni kan. Jadi install di situ. So, kalau dia dah tanda right semua, means dia dah berjaya import. Nampak ada benda right ni kan? Dia edit reference ni, right ni. So, maksud dia dah import. So, kita pergi ke kita punya Mendeley desktop, benda tu tak ada lagi. Macam mana kita nak dapatkan yang kita import tadi tu? Ada button sync kat atas ni. Tekan button sync ni. Bila tekan button sync ni, automatically dia akan update. Nampak dia dah keluar dah yang saya import tadi. You kena tekan button sync. Sync means kita akan synchronize bagi yang mana kita import dekat website tadi tu, dia appear masuk dalam Mendeley desktop. Inilah yang saya baru install tadi ni. Ni. Dia dah keluar dah. Apa nama file tadi? Efficient routing, performance dengan inefficient routing. Dia keluar tak? Ni, okay. Efficient routing, new routing dengan performance efficient. Ni keluar dah. Ni yang saya baru import tadi lah. 3 yang saya baru import. Keluar tak? Tekan button sync kat atas ni. Siapa yang pakai Mendeley Reference Manager, benda yang sama juga. Cuma button sync dia dekat sini. Dekat nama profile kita, tekan button sync. So dia akan buat synchronization dan file yang saya masukkan tadi tu dah keluar dah. Okay. Tu efficient routing, new routing semua dah keluar dah. Performance evaluation semua dah keluar. Okay, boleh buat kalau kita add kita punya library ni daripada Mendeley punya web portal. Bila kita buka saja Mendeley desktop ataupun Mendeley Reference Manager tu, kita kena buat synchronization first. Supaya dia akan hantar the latest file daripada storage kita tu masuk dalam kita punya software. Okay, boleh nampak ada update kan? Yang ni sama, dua-dua tempat jadi. Saya pakai dua-dua, desktop saya pakai, manager saya pakai. Dua-dua update. Sebab apa update? Sebab saya gunakan account yang sama, saya pun Nizam CS ni. So you tak kisah, you nak pakai mana-mana pun tak apa, as long as you punya login tu. Kalau login sama, memang the same file akan masuk dalam kita punya library ni. Cuma nak guna nanti jangan campur lah. Kalau dah pakai Mendeley desktop, pakai Mendeley desktop. Jangan campur dengan Mendeley Reference Manager. Nanti kita jadi keliru kan. Okay, so settle lah untuk ni web importer ni. Okay, sama jugalah kalau kita masuk website daripada online database lah. Contoh Sign Direct ke, Scopus ke ataupun mana-mana software, cara dia sama juga. Jadi saya tak tunjuk lah hari ni sebab kita pun dah hampiri pukul 12 dah kan. Okay. So kalau nak try nanti bolehlah lepas kursus ni boleh buka online database, Sign Direct ke, Scopus ke, Procast lah, macam-macam lah. Online database yang popular tu, search dan tekan Mendeley, dia akan keluar lah macam ni ya. Dia akan keluar belah kanan ni dan kita boleh import lah. Kita boleh import. Okay, satu lagi, number 3, you juga boleh import dalam bentuk RIS file. RIS file ni dia punya online database lah. Sebenarnya you can find from online database. Okay, so maybe Sign Direct ni mungkin universiti dia kena langgan kan. Jadi kita try cari yang free lah. Yang mudahnya ialah JSTOR. Kita try buka JSTOR. Okay, JSTOR. Type sajalah JSTOR, automatically dia akan bawa ke sini lah. Okay. So JSTOR ni dia macam online percuma lah, tapi dia lebih kepada citation lah. Citation. Jadi saya nak tunjuk macam ni kita nak download RIS file tu dan masuk dalam kita punya Mendeley. Okay. So this is website. Kita type apa-apa tajuk, topik yang kita nak researchkan tu. So dia keluar lah, dia keluar result.
Okay, ni result-result dia lah. All paper-paper yang ada dalam ni. Okay, now saya nak import. Okay, cara paling mudah pakai ni lah. Kalau pakai Mendeley web importer ni dah boleh detect automatic. Itu teknik yang pertama. So saya akan gunakan teknik yang pertama, which is saya akan search dan dia akan carilah. Tapi but some cases benda yang daripada online database ni dia detect. Dekat Mendeley ni contoh macam result ni banyak kan. Result kita dapat banyak. However, dekat Mendeley punya web importer ni dia hanya detect 2 saja. Jadi yang lain tu dia tak detect. So macam mana saya nak import yang saya nak tu? So kita kena pergi manually ke file tu lah. Contohnya ni. Nama dia ni information ownership ni. Jadi saya nak copy dia punya data lah pasal paper ni. Jadi nampaklah ada button save dengan download ni. Kat atas paper ni. Jadi kita nak buat apa? Kita tekan button save. Save ke download? Oh, save tak boleh. Download lah. Download paper. Site kot. Dekat site. Okay. Contohnya saya nak cite paper ni masuk dalam saya punya library. Tapi bila saya pakai Mendeley web importer ni, tak ada pun nama file information ownership. Ada dah. Saya cari yang lain lah. Saya cari yang ni. Your network or mine ni. Okay. Jadi saya nak masukkan paper Your Network or Mine ni. Saya tengok dekat Mendeley web importer ni, dia tak ada pun. Tak ada pun Your Network is Mine. Tak ada dalam ni. Jadi saya tak boleh gunalah Mendeley web importer ni. So saya kena go manually pergi dekat button site ni. Tekan button site. Okay. Ni cara nak site lah. Ni kalau kita manual kita copy. Contoh kita nak buat API kita boleh copy. Tapi kita tak naklah buat manual. Kita nak guna sistem kan. So kita boleh ada export to RIS. Ni nampak import tu export to RIS. So tekan import to RIS file ni. Jadi dia akan save lah. Dia akan downloadkan satu file nama lah 10.23.07 dan sebagainya lah. Okay, tu dia punya file yang RIS tu. Tengoklah kalau file lain pun sama. Kalau you rasa macam nak gunakan file lain, you boleh cari lagi. Contohnya ni pula lah. Book chapter, information trend. Jadi saya tekan site dan saya boleh export to RIS file. Okey, saya dah export 2 benda lah. Okey, daripada saya punya lepas kita export tu, dia akan download file tu dalam bentuk RIS. RIS format ni format yang universal untuk research punya reference manager punya file lah. Nampak kat situ dia tulis EndNote reference manager kan. Apa-apa reference manager dia recognize file RIS ni. Okey, nama RIS ni apa? Research information file kot saya nama dia. So, macam mana kita nak add masuk dalam kita punya Mendeley? Cara dia kita buka Mendeley desktop ni. Okey. File import. Nampaklah ada RIS ni. Tadi kita export kan, now kita import lah, nak ambil masuk dalam ni kan. Import RIS Research Information System ni. Cari dekat mana kita download tadi. Jadi saya download kat sini. Inilah 2 tempat ni. Pilihlah 2 file ni. Dan tekan open. Automatically, nampak? Dia akan import kita punya database tu masuk dalam kita punya file. Boleh ya? Ataupun kalau nak cepat, boleh guna teknik drag and drop. Samalah. Kecilkan dia, minimizekan, and then buka folder satu lagi tu. Okey, buka file ni, drag dan drop saja. Dia tak semestinya gambar logo Mendeley ni. Dia tak semestinya. Dia yang penting file RIS. File dia file RIS. Tak kisah kat mana pun tak apa. Yang penting dia punya RIS. So, select file tu, tarik dan lepaskan dalam kita punya all document tadi. Automatically dia akan detect. Kalau file tu duplicate, dia akan cantum siap-siap lah. Contohnya file yang sama saya masuk 2 kali, dia tak akan jadi 2 file lah. Dia akan jadi the same file. Dia detect file ni sama, jadi dia akan jadi
sebagai override saja. Dia akan override file yang sedia ada tu. Nah, ini yang saya cakap tadi, dia bila guna software dia boleh detect duplication. So kalau you add the same reference yang sama, dia boleh auto detect lah. Tak perlulah dua reference dalam satu file kan. Okay, so itu teknik yang paling cepat lah kalau you nak import lah. Encik Saiful, sorry. Ya. Nak tanya. Kita ni bila cari artikel ni macam kita cari barang kat Shopee lah. Yang kita minat kita masuk dekat cart kan. Ya, betul. So ada tak cara kita kadang paper tu kita dah download. So kita tak ingat. So kita terdownload 2-3 kali lah. Let's say 2-3. Boleh ke Mendeley detect kalau ada Boleh. redundancy? Boleh. Dia akan detect lah. Dia dekat menu tools, check for duplicate. Ni, ada ni. Menu dia tools, ada tak check for duplicate. Okay. Check for okay. So dia akan identify paper yang nama hampir sama ataupun penulis yang hampir sama, dia akan bagi tahu. Ada 3 benda yang sama kat sini. So kalau kita rasa 3-3 ni sebenarnya paper yang sama, kita tekan saja confirm merge. So dia akan convert jadi satu reference saja. Kalau tak ada, kalau the paper tu semua different, jadi tak perlulah tekan confirm merge, biarlah dia asing. So dia macam dia try to find similarity lah antara file-file dalam kita punya dokumen ni atau library ni. Kalau ada yang sama, dia akan bagi tahu ada konflik. So dia ada yang seolah-olah sama ni. Yang ni dengan yang ni nampak macam sama. Jadi kerja kita ialah kena merge ataupun bagi tahu not duplicate. Kalau benda yang sama, kita merge. Kalau benda tu tak sama, kita tekan not duplicate. Jadi dia tahulah paper ni sebenarnya bukan duplication, maybe nampak sama tapi two different thing. Okay. Dekat menu tools lah, ni check for duplicate ni. Okay. Kalau dia kena no duplicate means tak ada duplication lah. Itu teknik yang paling mudah lah kan, kita nak identify benda yang sama ke benda yang tak sama. Okay, lebih mudah. Okay, so RS settle lah. Download macam biasa dan add masuk macam mana kita add file tadi. Okay, yang the last one, yang ni add entry manually. Yang ni kalau tak ada macam reference tu, tak ada dalam online. Contoh paling mudah Keratan Akhbar lah. Okay, newspaper clip ataupun magazine artikel. Memanglah tak ada internet kan, tak ada benda tu internet. Pergi library, majalah Dewan Siswa ke apa-apa kan. Benda tu tak ada dalam bentuk online punya database, dia tak ada. Jadi kita kena add manually lah. Keratan Akhbar pun sama juga, newspaper clip, magazine artikel, case, court apa semua kan. Kalau siapa yang buat law, apa lagi ya, buku-buku yang penulis dia tak masukkan dalam database, sasbadi ke, buku sejarah ke, yang memang kita cari dekat internet tak jumpa dia punya data tu. Jadi kita kena add manual lah. Jadi cara dia, kita pergi ke kalau pakai Mendeley desktop, file, add file ni ataupun add entry manually. Sini ya, sini pun boleh. Add entry manually. So bila tekan add entry manually, you kena masuk secara manual lah. Secara manual. Contoh macam kita baca satu buku ni tahun 70-an. Novel lama kan. Ataupun artikel lama yang kita jumpa dekat library, kita cari dekat online tak jumpa. So kita kena masuk manual. Jadi carilah type dia, kena cari contoh macam saya baca buku, jadi type buku. Okay, nama buku tu salah silah mufti negara contohlah. Okay. Dia penulis dia katakanlah Rahim Jailani contoh. Jadi tahun you masukkanlah 1974. Muka surat 200. Jadi boleh masukkanlah edisi 1. Publisher lah Dewan Bahasa. Jadi you kena add manually the details about buku tu lah ataupun artikel tu. You kena masuk secara manual. Okay. Jadi tekan save. Jadi keluarlah. Nama kategori dia buku. Ni nama buku, penulis. Penulis ni dia guna teknik
last author dengan last name dengan first name. Jadi kalau orang putih tu kita panggil nama bapa lah kan. Kalau kita nak jadikan panggilan kita nama Melayu, kita kena bubuh nama kita dulu. Dan nama bapa kita nama kita dulu lah. Macam tu. So dia akan ambil jalan ni. Nama bapa kita dulu baru nama kita. So nanti bila kita cite, dia akan keluar nama kita. Dia akan ambil yang the first one. Dia tak keluar nama bapa kita kan. Itu kan Melayu lah. Kalau orang putih sebenarnya dia akan guna surname lah. Dia akan guna surname. Okay. Okay. Sorry ada interruption. Okay, settle lah. Untuk add entry manually. So entry manually ni dia banyak type. So kita ada books, book section, computer program, conference proceeding. Some conference proceeding dia tak boleh online pun. Jadi kita kena ambil dan kita kena masukkan manual lah. And then kalau macam jenis artikel tu maybe ada online, magazine article. Sometimes yang kita tengok kat library kita kena masukkan newspaper article, tesis kan. Ada setengah tesis tak ada pun dalam online. You kena pergi ke library dan kena type. Okay. Working paper dan sebagainya lah. Jadi you kena select dulu dia punya kategori references tu, and then you masukkan title dan macam-macam lagi lah data-data yang keluar di situ dan tekan button save. Jadi dia akan keluar dalam kita punya library. Okay. So banyaklah kalau kita kat Malaysia ni, kalau kita buat citation, kadang-kadang conference proceeding ni dia normally not inside database. Jadi kita kena manually masuk manually masuk. Okay. So ada soalan untuk add entry manually? So kalau yang gunakan Mendeley Reference Manager pun sama jugalah. So tekan add new, add entry manually kat sini add entry manually. Jadi boleh decide lah kategori dia apa, nama paper dan segala maklumat-maklumat lain lah you kena masukkan. So dah tekan add entry Jadi dia akan keluar lah dekat kita punya library nanti. So on top of that, lepas kita add our references ni, kita boleh edit actually Kita boleh edit. Okay, kita boleh edit. For example, contohnya ada satu paper ni, nama dia ni lah Bukhari Azadi ni. Dalam dia punya database yang kita download, tahun dia 2004. Sebenarnya bila kita buka balik jurnal tu, rupanya 2010. Jadi you can change you punya data tu dalam Mendeley tu. You boleh change. Yang mana yang salah tu, you boleh change. So, nak tukar tajuk ke, penulis ke, you boleh ubah. So, tak ada masalah. You can change anytime. Okay. Sebab yang kita download ni, sometimes kita percayalah kan. Kita percayalah 100% benda ni betul. Tapi maybe after kita do some read on the paper tu, sebenarnya benda yang dalam ni sebenarnya salah. So, you can have dia punya ability lah untuk change dia punya detail about you punya paper yang kita copykan tadi tu. Okay, jadi you can choose lah dalam cara nak masukkan paper ni. So ada 4 cara lah. Satu, tarik masuk PDF file tu dalam kita punya library. Number 2, boleh gunakan web importer. Dia boleh scroll terus masuk dan kena buat sync lah lepas tu. Number 3, import sebagai RIS. Ini kalau online database yang tak benarkan web importer, jadi you boleh import sebagai RIS. RIS ni kira macam file untuk citation lah. Dan kita import dan masukkan dalam database. Dan last sekali, number 4, you boleh add you punya data tu secara manual. Okay, jadi ada soalan untuk benda ni? Tak ada.
Okay. Jadi proses ni is a long process lah. Bila you buat apa literature review kan, kita baca jurnal, tarik masuk. Kita baca jurnal ni, kita tarik masuk. So the process is continuously sampailah kita nak menulis lah kita punya research paper tu ataupun publication kita tu. Okay, so yang ni saya dah beritahu tadi, edit existing article. So kalau you rasa some of the article yang you masuk dalam Mendeley tu is not correct, jadi you boleh edit dekat bahagian paper tu. And ada setengah paper you boleh tick sebagai favorite. Contohnya ada certain paper yang you rasa selalu baca, you boleh jadikan favorite. Favorite ni yang bintang ni paling bintang. So you boleh klik dekat bintang tu, dan if you want to read dia punya nak cari file ni, boleh klik dekat favorite. Jadi dia akan keluar kat sini lah. Ni favorite ni. So favorite ni means paper yang kita jadikan main source lah. Bila kita tulis paper tu, paper ni jadi macam rujukan utama. Jadi kita boleh letak sebagai favorite. Kalau tak letak pun tak apa. Sama jugalah kalau you pakai reference manager, dia pun sama juga lah. Ada button kuning ni, button star ni, you boleh jadikan favorite, and you boleh klik dekat favorite dan boleh tahulah ni paper favorite. Dia lebih pada nak make sure paper tu kita dapat cepat lah. Cik Saiful. Ya. So paper favorites ni dia ada limitation tak? Tak ada. Tak ada limit. Boleh letak sebanyak mungkin. Alright. Okay. Okay. And kita kena ingat juga bila kita import masuk ke dalam library kita ni, kita kena sync selalu. Sync ni macam save lah kan. Kita buat apa-apa, kita kena sync. Sync ni means kita hantar kita punya file ni pergi ke dia punya online storage. Jadi kalau kita buka file ni, Mendeley desktop ni dekat komputer lain, dia akan sync benda yang sama jugalah. Sync ni lebih kegunaan dia pada button save lah. Okay, sebab kita gunakan online storage kan. Dia tak simpan dalam kita punya komputer ni, dia simpan dekat online storage. Sebab tu kita boleh access software ni dekat mana-mana tempat. Dia gunakan konsep cloud computing lah. Okay, and then ni search and filter untuk kita search dan kita boleh filter, you boleh search lah. Contoh macam nak cari ikut tahun, jadi boleh tekan search, carilah year, tulislah 2020. Jadi dia akan filter lah 2009. Jadi paper-paper yang kalau nak filter by year, kita boleh gunakan benda tu. Okay, ni lebih kurang untuk cari inilah, cari file lah, cari author pun sama lah. Nak cari nama title pun boleh, jadi boleh search by gunakan this function . So kalau dalam Mendeley Manager pun sama jugalah, tekan button search, jadi kita boleh search lah nama author, nama penulis, nama paper, tahun, you boleh search kat sini. Untuk kita filter lah dia punya paper-paper . Okay, satu lagi benda ni collection dengan group. Okay, yang ini kalau katakanlah kalau yang baru dia panggil nama collection. Kalau yang lama ataupun Mendeley desktop dia guna folder. So let's say kita buat literature review kan, kita ada banyak guna folder. Jadi kita boleh create lah folder-folder ni. For example, all document ni dilunggut semua. Dilunggut semua paper setempat. Kita pun tak tahu ni paper mana aku buat, ni paper mana aku buat. So if you want to make you punya focus nak tulis paper tu, you boleh tekan create folder. Create folder means you boleh susun. Contohnya research A. Jadi paper yang research A ni kita boleh add masuk dalam research A. Paper yang ada dalam all document ni, you boleh drag dan masukkan dalam research A. Dia adalah. Ni boleh masuk dalam research A. So bila nak buat research A, kita tak perlulah tekan all document. Because all document ni dilunggut semua kita punya research paper yang kita buat. Kalau nak lebih spesifik, kita tekan research A. Jadi kita punya reference tu lebih fokus lah. Ini saja reference yang kita ada dalam research A. So untuk research B, kita klik lah benda lain pula. Kita buat nama dia research B. Jadi paper-paper yang berkaitan dengan research B saja kita masuk. Contohnya paper ni, dia duduk dalam research B. So bila you typing ataupun write you punya research B ni, jangan pakai all document. All document ni nampak banyak kan? Nampak too many .
So you boleh tekan saja research B, jadi you nampak oh ni saja paper yang ada kaitan dengan research B ataupun paper B yang kita buat tu. So in term of lebih kepada inilah sorting lah kan. Sorting nampak lebih mudah kita nak cari paper tu. Okay. However, kalau you delete apa-apa paper dalam research A ke research B, yang all document dia tak hilang. All document ni kira macam master copy kita lah. Ni all document ni dia macam master copy. So kalau you delete apa-apa dalam research A, research B ke dalam mana-mana folder dalam ni, yang original tak akan hilang. Dia akan kekal. Contohnya macam ni kan. Nago Yoshi ni saya delete. Dalam research A ni saya delete. Bila saya pergi ke all document, Nago Zaki ni masih lagi ada. Ni masih lagi ada. So dia tak akan delete. Okay. Nak delete dekat all document. All document ni dia master copy. Semua kat situ. Yang research A, research B punya folder ni lebih kepada cara kita nak bagi nampak teratur saja. Filter dah lah. Okay. Nak bagi nampak lebih terurus lah bila kita buat. However, untuk Mendeley Reference Manager yang baru punya ni, dia tak panggil dah folder, dia panggil collection. Benda yang sama juga. Tukar nama saja. Okay, tukar nama saja. So, when you delete collection ataupun you delete apa-apa ni, the article still remain dalam main library lah. Dalam all document ni masih lagi ada. Okay, so group ni kalau kita nak share dengan kawan-kawan lah, kita boleh install sampai 25 orang. Kita boleh share lah dengan 25 orang. Yang ni saya tak sentuh lah sebab dia lebih pada collaboration. Okay, so kita ada berapa minit lagi? Cik Saiful, sorry nak tanya. Ya. Untuk kita nak buat grouping ataupun collection ni, boleh buat automatically tak? Ke memang kena manually? Maksud kita filter, let's say kita ada keyword kan, serta keyword daripada kita punya paper tu. So keyword ni kita nak groupkan dia. Kita nak buat collection dia. Boleh buat ke ataupun tak boleh. Dia kena manually klik dekat paper tu dan tarik masuk dalam kita punya collection tu. Okay. Dia tak boleh nak automatic. Kalau dia detect perkataan ni dia masuk, tak boleh. Dia belum lagi sampai tahap tu lah. Okay, terima kasih. Cara paling mudah tagging lah. Kita buat tagging. Okay, kita tak tagging, masuk ke tagging dia ni. Contohnya research A. Jadi yang mana kita research A ni semua kita tarik masuk. Itu cara paling mudah lah, tagging. Tapi automation belum lagi lah. Dia tak boleh buat lagi. Okay, jadi this process akan berlaku continuously lah. Kita kutip database, kita simpan, kita kutip citation, kita simpan. So sampailah bila kita nak menulis. Okay, kita panggil cite while write lah. Ini ni kita gunakan Microsoft Word. Okay, now kita buka lah Microsoft Word kita ni. Okay, buka Microsoft Word. So kita nak menulis lah. Contohnya satu artikel ni lah. Kita tulislah satu teks. Okay, ni saya buka lah Microsoft Word lah. Contoh lah. Okay, ini contoh perenggan lah. Perenggan yang kita type lah. Okay, kita type. And then, ni kan. So, bila nak buat citation lah, of course lah, bila you buat penulisan akademik punya paper, mesti kena buat citation kan. Mesti kena buat citation. So, nak buat citation, first, bawa cursor mouse pergi ke mana tempat citation tu will be at. Contohnya, saya punya citation dekat paragraf nombor 2. Masuklah. Citation sebenarnya kita masuk kat ujung kan. Masuk kat ujung. So, first bawa cursor mouse pergi dekat location citation tu akan masuk. Ya. Bring your cursor mouse to location where citation to be insert. Okay. Lepas tu, pergi ke menu references. Okay. So, siapa yang gunakan Mendeley desktop, dia akan pakai yang ni lah. Siapa yang gunakan Mendeley Reference Manager yang baru version 2 akan gunakan yang ni. Okay, saya tunjuk yang ni dulu lah sebab majoriti pakai yang ni kan. Okay, saya nak cite lah, saya nak cite. Jadi saya tekan insert citation sini. Saya tekan insert citation. Lepas tu saya boleh search sini kat terus ataupun saya boleh pergi ke Mendeley. Kalau saya dah confirm paper tu nama apa, saya boleh search lah contohnya 2004 ataupun 2014. Ini paper yang keluar ke 2014. Jadi boleh pilih dan tekan K terus.
Okey, contoh. Okey, ni saya nak letak kat sini. Insert citation. Okey, kalau you dah confirm nama paper tu dan tahu nama paper tu, boleh search kat sini terus. Contohnya, saya tahu paper ni 2014, jadi saya search 2014. Ni paper dia. Terus saya tekan OK. Nampak tak? Dia dah masuk dah. Bonaka EP tu kan. Dia dah masuk dah. Okey. Kalau saya tak tahu, saya tak sure which paper yang saya nak masukkan ni. Saya tak sure lagi nama paper dia. So, saya boleh klik Insert Citation. Go to Mendeley. Yang ni saya tak sure paper ni nama apa. Saya nak kena cari kat Mendeley. Jadi go to Mendeley, dia akan buka Mendeley ni lah. Desktop lah. Okay, lepas tu find paper tu. Paper apa yang kita nak. Jadi klik dan jangan lupa tekan Cite. Ni kat atas ni. Dia tekan Cite. Jadi dia akan masuk. Okay. Jadi find you punya location dan tekan Insert Citation. Go to Mendeley, cari. If you want to add ataupun to cite two paper together, maksudnya ada dua paper yang sama, yang you nak cite lah. Jadi you boleh select, gunakan button control, select more than one file. Contohnya saya nak cite tiga-tiga ni, jadi selalunya kita cite satu kan. So kalau you nak cite tiga, you boleh tekan button control, boleh klik paper-paper yang mana you nak cite dan tekan button cite. So dia akan cite tiga sekali lah, tiga serentak lah. Okay. Siapa yang gunakan Mendeley Cite, dia boleh buat benda yang sama juga. Cuma dia tak perlu tekan yang ni, dia tekan yang ni. Mendeley Cite, dia tekan Mendeley Cite, dia keluar sebelah ni. Dia tak akan pergi ke Mendeley, dia keluar sebelah ni. Jadi kita boleh terus lah. Kita boleh terus cite terus lah daripada ni. Jadi kita kena login dulu. So dia keluar benda yang sama juga. Ni ada suara update. Kena buat paper lain lah. Dia konflik lah. Dia tak boleh. Dia konflik. Dia tak boleh guna dua benda yang sama. Okay. Jadi saya nak cite pakai ni. Pakai Mendeley Cite. Jadi tekan ni lah. Jadi dia keluar benda yang sama. Klik dan insert citation. Dia keluar lah kat sini. Citation dia. Ataupun kalau nak masuk kat sini pun boleh juga. Okay. Pilih paper tu. Yang mana kita nak. Boleh guna button search lah. Kalau nak cari certain paper. Dan tekan insert citation. Jadi dia akan masuk. Okay. Nampak dia akan automatically masuk. So, dia tak ada masalah. You nak pakai Mendeley Cite Automatic, you nak pakai Mendeley Cite pun, dua-dua boleh. Cuma jangan campur saja. Kalau dah pakai Cite Automatic saja. Kalau pakai Mendeley Cite, pakai Mendeley Cite saja. Jangan campur dua. Kalau campur dua jadi konflik macam ni. Dia akan tak boleh detect lah. Sebab ada dua benda yang sama masuk. Okay, jadi proses untuk citation ni sama lah. Baca, cite, baca, cite, baca, cite. Okay, dan proses tu akan continuous lah sampai kita habis tulis kita punya paper. Sebenarnya citation ni banyak dekat literature review lah kan. Banyak dekat literature review. Okay. So, bila kita buat citation, on kita punya publication lah ataupun paper yang kita tulis ni, dia ada format kan. Yang paling popular sekali APA 7 lah. Dipanggil APA style lah. Yang ni APA 7 edition ni more popular dekat science social. Kalau kita buat research social, kebanyakannya dia akan pakai APA 7. Macam engineering, student engineering apa semua, kebanyakan dia akan pakai IEEE. Jadi kalau IEEE dia punya format, inilah dia pakai number lah kan. Dia pakai number. Nampak dia akan tukar jadi bentuk number. So, if you want to change you punya citation punya style ataupun format, you boleh tukar kat sini. Pilih saja kategori apa. Jadi dia akan auto tukar. So, legalah kita. Bayangkan kalau you buat manual. Okay, you buat pakai APA 7. Hantar ke supervisor ataupun hantar kepada journal punya provider lah. Dia cakap, kami tak nak gunakan APA 7. Kami nak IEEE. Jadi apa yang kena buat? You kena manually lah kan. Manually tulis 1, manually tulis 2 kat sini. Jadi lambat. Kalau you gunakan reference manager, dia suruh tukar kepada IEEE, tukar kat sini saja. Dah settle.
Sekejap saja. Nak tukar format apa pun boleh. Pilih saja. Nak format Harvard. Siap. UKM format semua ada dalam ni. Chicago style semua ada. Okay, jadi lebih mudah. Blink of eyes. Okay. Nak format apa semua kita tukar saja. Tak perlu buat manual. Kalau buat manual memang sakit lah. Dah malam tak tidur duk buat. And then suddenly pagi-pagi hantar jurnal suruh tukar format. Tukar format, dia ambil masa lagi. So kalau you gunakan software, benda ni mudah saja. Hanya change you punya kategori dia kat mana-mana tempat. Same apply kalau you pakai ni lah, yang apa set apa ni, yang pakai Mendeley site ni pun kalau you nak tukar format, contohnya sekarang saya pakai APA 7 kan. Jadi kalau saya nak tukar format dekat sini, citation setting, pilih change citation style, pilihlah IEEE. Jadi dia akan tukar kepada IEEE. Okey. Kalau format-format lain tengoklah. Sebenarnya ada majority format-format yang kita pakai dalam journal publication ataupun conference proceeding sebenarnya akan ada dalam ni lah. Sebenarnya yang popular Chicago, Harvard, macam-macam lah. Yang Vancouver ni pun agak popular lah dekat US. Cuma dekat Malaysia ni yang paling main commonly used adalah APA lah. Kebanyakannya akan pakai APA 6 lah, APA 7. Sorry ya. APA 7. So, nak tukar format senang saja. Tukar saja dekat style. Senang cerita. Dia kena tukar kat sini. Okay, senang cerita kita. Okay, so itu kalau you nak change you punya format dia lah. Okay, format. Change citation style ataupun dipanggil format. So ada macam-macam format yang ada dalam penulisan dokumen. Penulisan dokumen. Okay, and then ada juga setengah tempat you boleh edit. Okay, for example, kalau kita tulis citation, dia ada narrative kan. Kalau you mention dekat hujung, selalunya dia ada bracket, nama penulis, koma dan tahun kan. Sebenarnya kita letak kat hujung. Kalau kita tulis dalam sentence, kita kena tulis nama penulis, bracket, tahun. Baru kita tulis macam tu. Dia narrative. Narrative ni penceritaan. Kalau parental citation ni kita set kat belakang. Kita tulis fakta, kita set kat belakang. Ini yang paling banyak orang buat lah kan. However, ada juga setengah case kita mention dia dalam ni. So macam mana kita nak buat? Jadi kita kena buat manual editing lah. Okay, manual editing. So, contoh kat sini kan. Okay, kat sini, saya nak cite kat depan ni. Tapi nak bawa nama Bonaka 2014. So, saya insert citation, saya cari Bonaka lagi. Original citation macam ni. Okay, ni Harvard lah. Kita ambil APA 7 lah. Original citation macam ni. Tapi, kalau kita tulis dalam bentuk narratif, kita kena bracket ni kita kena bubuh kat tahun kan. Bonaka ni dia tak ada. Jadi kita boleh edit lah. Tolak saja dan edit manual kat sini. Settle. Automatically bila you ubah saja format, Mendeley akan bagi tahu do you want to keep editing yang you buat ni ataupun you nak pakai yang original. Yang original yang ni lah. Yang ikut asal ni kan. Yang pakai parenthesis tu. Jadi disebabkan kita punya the way kita write kita punya sentence tu lebih kepada narrative. So kita kena buat tahun tu kita kena bracketkan. Nama kita kena letak tepi ni. Tapi kalau kita buat kat ujung, dia dalam satu bracket. Ini teknik menulis. Inilah paper lah kan, citation kita tu. So kalau you rasa you nak buat macam ni, jadi kita tekan keep manual editing lah. Maksud dia kita kekalkan cara menulis macam ni. Okay. So boleh buat macam tu. So dia akan bagi tahu you dah edit dia punya tulisan asal, jadi you kena dia notify lah. Sebenarnya benda yang kita buat ni kita manual edit. Kalau you nak kekalkan nama penulis saja pun boleh. Kita delete lah tahun ni. Delete lah, delete manual. Delete tahun. Delete tahun. Kita tekan nama dia je. Pun boleh. Okay. So, bila benda ni kita cite, automatically dia akan detect dekat list nanti dia akan keluarkan nama tu. Okay. Itu teknik dia lah. So, that's why kita panggil cite while write lah. Bila kita nak write, kita boleh cite. Dia bukan swipe no, swipe. Swipe tu lagu kan. Lagu. Okay. Cite. Jadi saya cite lagi. Jadi saya edit manual. Bila saya edit manual, automatically dia akan bagi tahu kita ada ubah dia punya penulisan ni. Jadi nak kekalkan saja ataupun nak ubah balik.
Jadi saya kekalkan lah. Saya keep manual editing, jadi saya boleh edit. Okay, senang saja. Kalau hujung, kita maintain saja yang dia bagi. Kalau yang mention, nama penulis dan sebagainya, tahun, jadi kita kena buat manual editing. Itu selalunya teknik dia lah, yang kita panggil sebagai apa? Narrative dia tu. Ni sini ya, parenthetical citation dengan narrative citation. So, parenthetical citation ni tak payahlah. Once kita generate, dia akan keluar dalam bentuk yang sepatutnya. Kalau narrative saja yang kita kena buat manual editing. Kita kena edit sikit lah, kena buang perenggat koma dan kena buang bracket, kita masukkan bracket dekat tahun. Jadi cara menulis citation dalam bentuk penceritaan dan cite di hujung perkataan lah. Okay, jadi habislah proses kita buat editing tu. Ini kalau siapa yang pakai reference manager, dia ada dekat sini. Revert to default tu. Dia lain sikit lah screen dia kan. So habislah proses kita menulis tu. Okay, kalau nak delete, kalau you pakai Mendeley desktop, delete terus lah. Contohnya ni, you nak delete ni, Odoi ni kan. So, highlight dia, terus delete je. Habis, delete macam biasa. Delete. So, bila dia hilang tu, maksud dia tak adalah citation. So, kalau ada siapa-siapa yang ni, kita boleh edit lah. Kita boleh edit dan kita boleh delete. So, delete tu, highlight saja perkataan ni, terus tekan button delete, dia tak ada dah perkataan tu, means benda tu tak ada dah dalam kita punya list nanti. Itu cara kalau kita nak buat delete citation. Kalau pakai yang baru ni lebih mudah lah. Kita klik dan kita untick, dia akan automatically akan buang siap-siap. Tak perlu delete lah, kita untick saja. Kalau yang pakai yang baru punya lah, Mendeley Desktop Manager. Okay. And the last one, barulah proses yang terakhir ni, iaitu generate kita punya list ataupun bibliografi. So, once kita dah habis tulis, mesti kita nak generate bibliografi kan. So, bibliografi ni contohnya kita buat kat page baru lah. Jadi, saya buat page baru, saya tekan page break sampai sini. So, sinilah saya nak buat reference list ni. Okay, references. Okay, di tempat saya nak generate kan saya punya list of reference. Reference ni dia akan tengok yang ni lah. Yang mana yang saya cite, itu yang akan dikeluarkan. So, dia akan keluar apa? Bonaka, Lehman dengan 3 orang ni. So, akan ada 5 citation akan generate. Okay, ni dekat sini ya. Jadi, tekan references, pergi line baru. So, kat mana kita nak generate tu? Dekat menu yang sama juga lah. Dekat menu references, ni dekat sini ya, dekat Mendeley Semantic ni, ada tak insert bibliografi? Jadi tekan insert bibliografi. Terus dia akan generatekan. Jadi boleh edit lah dia punya font apa semua tu, kita boleh edit kemudian lah. Yang penting format tu betul. Font apa semua tu boleh edit manually lah. Macam tu. Okay. So settle lah proses generate all the reference yang kita dah cite dalam kita punya paper yang kita tulis ni. Jadi kalau ada 5, sepatutnya kena citation lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So let's say saya delete Bonaka. What happen kalau saya delete Bonaka ni? Sekarang dia ada kan? Sekarang Bonaka ni ada kat sini. Okay. So Bonaka ni saya delete kan dia. Saya buang Bonaka ni. So saya pergi balik dekat sini. Bonaka ni masih ada lagi kan? Saya pergi dekat references, saya tekan refresh. Bila saya tekan refresh, dia akan check balik dekat paragraph. Reference yang tak ada, dia buang. Reference yang baru tambah, dia akan tambah. So, saya dah buang Bonaka, now ada 4 saja. Jadi, dia automate semua. Tak perlu buat manual. Okay. That's dia punya proses.
Kalau you ada add, selalunya add dia auto. Selalunya add dia auto. Contohnya macam saya add satu lagi. Saya add apa ni pula lah. Car lantern ya. Saya like car lantern ni. Jadi ada nama car lantern. Saya pergi kat sini. Dia dah automatic car lantern. Delete saja yang sebenarnya kita kena refresh. Kalau kita add citation, selalunya dia akan auto update. Add saja citation dekat kita punya paragraph. Bila kita tengok dekat reference, dia dah auto ada dah. Delete saja yang kita kena tekan refresh. Bila tekan refresh, dia akan update balik lah. Yang mana yang tak ada, dia akan delete daripada kita punya reference list. So kita tak payah risaulah, cara menulis ni memang confirm betul dan universiti sebenarnya dia tak akan petikai lah. Cara menulis memang betul. Dia adalah kalau buku macam mana cara nak tulis, kalau journal macam mana cara nak cite, so dia adalah teknik-teknik dia tu lah. Dia dipanggil apa? Reference punya format. Okay, kalau nak tukar format macam biasalah, macam saya cakap tadi, kita tukar pada IEEE. Jadi yang dekat reference pun dia akan tukar kepada IEEE juga format. Dia bukan setakat tukar dalam kita punya paragraf saja, dia juga tukar dalam kita punya sini juga, references juga. Jadi anything happen kepada pertukaran references doesn't make any difficulties for us. Just ubah saja setting dekat Mendeley tu and everything akan ikut tailor yang kita nak tu lah. Jadi less headache lah, less headache kat situ. Okay, dan jangan lupa bila buat apa-apa kena update lah, kena tekan button sync lah. Ni kalau yang macam ni dia berada button sync. So habislah kita punya proses. So build kita punya library and then cite masuk dalam kita punya Microsoft Word lah, dan generate kan kita punya bibliografi punya list tu. Okay, so I think that's all. Maaf lah saya terlebih 10 minit. Okay, tak apa. Okay, thank you. Saya take over balik lah, Cik Saiful. Ya. Okay, boleh. Okay. Terima kasih banyak-banyak kepada Cik Saiful kerana non-stop lah since 10:30 tadi until 12:42 now at my desktop clock. 2 jam lebih lah. So far any question from audience from the academician from Kuwait? Any question so far? Boleh faham ke no? Okay, for time being, okay, I share the link untuk ni lah, untuk kita bagi e-cert lah seperti biasa dalam kita punya chat room. Boleh isi untuk ni, to obtain your e-certificate. So you need to fill up some ni lah, some what you call it, survey question as well. So far ada soalan ke? Tadi kita reach so far up to 45 audiences. Maybe some of them already have a class, so they have to leave. Now ada dalam 30 saja. So boleh minta switch on the camera tak? Seperti biasalah kita ambil group photo together. Ada soalan ke? Tengok Ustaz Firdaus. Look good in green. Kalau kita Cik Zat. Okay, minta kalau boleh minta semua ni switch on dia ni. Ada soalan ke so far? Kalau tak ada lagi, tolong switch on the camera. Kalau ada soalan later boleh tanya kemudian lah. Okay, no problem. Okay. Cik Zaki boleh share lah nombor telefon saya dekat ni peserta. Boleh, InsyaAllah nanti saya akan share lah. Ada contact saya so, lah. So Mendeley ni secara what we call it, Jasmine what by the way, sekejap. Haikal boleh tolong capture gambar ke dah sementara? So Cik Saiful already covered lah from the, let's say something like from the scratch lah, from the zero. We install the Mendeley everything, the plugin, extension, everything, and then how we are going to create, we create the library, organize our paper in folder, in a collection, do citation, and then do the bibliography or the references. Kira yang tu consider all in lah about Mendeley ke ada lagi Cik Saiful? Sebenarnya yang itulah majority kalau kita buat publication memang build kita punya library
And then cite lah. Sambil kita benda tu, kita cite. Okay. Alright. So kalau tak ada soalan, so we end up lah our session for today. And then once again, million thanks to Encik Saiful Nizam spending 2 jam lebih lah dengan kita untuk hari ini sharing about the Mendeley itself. Mungkin setengah-setengah daripada sahabat ni dah biasa guna kan. Tapi like myself, pernah dengar je tapi tak sempat nak orang kata go through. Even though there are a lot of videos or a lot of what you call it references available in the YouTube ni kan. Tapi lebih suka cara macam ni lah, hands on. Orang ajak kita boleh follow step by step. And then by the way, Encik Saiful Nizam already share his contact number, dia punya email and then the ni lah phone lah. Kalau ada soalan ni boleh ni lagi lah. Okay, so kita tamatkan majlis kita, kita punya sharing session for today. Mendeley managing the references effectively with Encik Saiful Nizam dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Encik Saiful Nizam, terima kasih sekali lagi. Okay, terima kasih semua. In the future kita akan panggil semula kalau ni. Okay. Kita buat secara fizikal ke lagi best ke macam mana untuk for another topic. Okay, thank you very much Saiful Nizam. Assalamualaikum, and thank you as well to all the sahabat-sahabat lah daripada Kuits yang attend this class, this session. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Encik Saiful, Encik Zaki. Ya, terima kasih. Terima kasih Encik Saiful. Tuan Pengarah, terima kasih. Sama. Terima kasih. Jangan lupa isi borang untuk ni. Isi dah. Okey, terima kasih. Okey, Zaki, saya minta diri ya. Okey. Boleh Cik Saiful. Terima kasih banyak. Nanti kita ni lah. Okey. Assalamualaikum. Saya pun minta diri ya.